Hayo. Kita ngecek pancingan dulu. Mendung. Mana pancingannya ini? 1 2 coba. Wih, dapat euy. Gede. Gede. Sungguh ya, keluar enggak ya? Dapat lele. Gede. Dapat lele gede. Mana? Dapatnya lele, bro. Wah, nih. Ih. Oke. Dapat lele. Lele. Oh. Lele. Cemplung nah. Pokok kayak gue. Gede. Oke. Banyak euy. Ini spot paling mantap. Dari dulu, dari zaman Belanda. Oke, Mas. Ayo dapat lele. Gede sekali lelenya. Oh, sini spot belut. Ini di sini spot belut. Ini ucing. Ucing. Dapat lele.
Nih mau. Hah? Betul mau. Lele. Nih. Gede. Nih. Lele. Ini Neneng ini senyumnya. Cie. Awas matil. Atuh mana ieu na? Hah? Awas matil teh. Ini pakai ini di Dina ieu disolokan teh. solokan. Matil. Halo. Alhamdulillah. Menang di mana ya, Cak? Menang di solokan. Dipayahan heula tuh teh. Susah ya gitu mah. Asup ka jero. Pajero Jon. Payahan heula. Jon. Udah. Udah. Ayo kita mancing lagi. Nanti kalau dapat Asupin. buat mati lagi.